Hai semua, Assalamualaikum. Alright, so dalam video ni saya nak share kepada anda tentang tips bagaimana untuk bina personal brand dengan 3 langkah simple. Okay, so without further ado, saya akan tunjuk kepada anda what is the 3 simple steps. So kalau anda tengok kat sini, the first one is reveal, second one is discover, and the third one is expose. So these are the things yang kalau you stick till the end of this video, perhaps you boleh find something yang mungkin anda tak pernah dengar sebelum ni berkenaan dengan personal brand, because this is something to do with my own experience and based on my observation. Okay, so saya akan share sedikit tentang a little bit about myself. So apa yang saya akan share, the first one is when it comes to reveal yourself ni. Okay, you need to reveal yourself. Ni adalah teknik, step yang pertama. Okay, step simple yang pertama, reveal yourself now. Okay, when it comes to personal brand, okay, mungkin ada orang tanya, bila yang sesuai untuk saya bina personal brand? Dia tak ada masa yang sesuai. Lepas anda tengok video ni, you dah boleh plan, okay, apa yang you kena buat when it comes to bina personal brand, because it's very noisy out there in the marketplace. So kalau you tak bina personal brand you dalam keadaan yang betul, or at least something yang that can be improved, so you akan tenggelam. Sebab semua orang sekarang bina personal brand, betul? So apa yang penting sekarang when it comes to reveal yourself, keluarkan diri anda. Let's say dekat Facebook, your Facebook page, your Facebook profile, okay, your timeline, dia mesti clear. Okay, clear, dia kena jelas. So this is very very important, dia kena clear. And at the same time, you have to be different, but not for the sake of wanting to be different. You nak lain, tetapi you still kena maintain apa yang kita panggil sebagai authentic. Okay, authentic. You kena ada authenticity, you kena genuine, you kena just bina personal brand tu by being yourself, by being authentic. Okay, you don't try to pretend to be someone else, don't try to mimik orang ke apa ke, tapi at the same time, of course kita nak improve, tetapi kita nak improve dalam keadaan kita masih lagi diri kita, dengan perangai kita, dengan karakter kita. So kita nak keluarkan benda tu. Okay, itu yang saya akan explain nanti dekat nombor 2 dengan nombor 3. Tapi apa yang penting sekarang ni, orang yang bila orang tengok anda dekat social media, dekat Facebook dan sebagainya contohnya, dia mesti tahu clearly brand anda ni, anda buat brand apa. Okay, anda punya personal brand ni, okay, behind tu apa? Apa produk yang anda jual, apa servis yang anda promote, yang anda jual. Okay, dia orang kena tahu nama produk tu, nama brand servis tu. Whether anda agent, stockist, dropship, buat online marketing, offline, mungkin ada kedai di luar, kedai fizikal, retail business, it doesn't matter. Tetapi diorang mesti jelas. Bila diorang tengok dia punya brand touch point, nanti saya akan explain later on, diorang mesti tahu, oh dia ni sebenarnya buat apa. Dia mesti jelas. Okay, dan dia mesti authentic. How you carry yourself, it has to be authentic. Now, the second one is discover your, apa yang kita panggil sebagai persona. Okay, now this is very very important, persona. So dalam persona ni, okay, kita nak discover, kita nak teroka kita punya, orang kata personality. Okay, personality. Lepas tu maybe lagi satu is kita punya karakter, macam yang saya explain tadi. And then kita punya voice, kita punya tone of voice, kita punya message. Right. Okay, personality kita. Kita ni jenis soft spoken ke, kita ni jenis lemah lembut ke, kita ni jenis loud ke, kita ni jenis tak malu ke, boleh main joke around. Macam kalau kita tengok macam mana Datuk Vida atau Datuk Alif, they just simply being themselves, tapi at the same time not everybody boleh jadi macam tu. Bukan semua orang boleh apa orang kata boleh muka tebal, just suka hati dia orang je nak buat apa. So that is their own personality, not something yang dia orang try to become, tetapi if dia orang comfortable macam tu, and that's how dia orang boleh succeed, dia orang boleh berjaya in that orang kata personal brand punya experience, because apa yang dia orang buat tu is not something yang dia orang cuba ada-adakan, tetapi that is karakter dia orang sebenar. So itu yang dia orang keluarkan. So when it comes to personality dan karakter ni, sama dengan diri kita. Kalau kita bukan macam tu, kita jangan jadi macam tu. We just be ourselves, but at the same time kita nak improve apa yang kita boleh improve.
Tetapi dalam masa yang sama juga kita nak take action. Kita jangan tunggu perfect. Okay, perfect tu is the number one killer kepada kejayaan. Number one orang kata musuh kejayaan. Okay, sebab ramai orang nak tunggu dia boleh pandai cakap baru dia nak buat video, nak tunggu dia pandai menulis baru dia nak buat storytelling, content dan sebagainya. So at the end of the day, dia akan delay, dia akan procrastinate, dia tak terbuat-buat, benda tak jadi-jadi sebab nak tunggu everything sempurna. So jangan jadi macam tu. So the first thing apa orang kata, the next thing yang saya nak cerita within personality dengan karakter ni ialah sama juga dengan lifestyle kita yang kita nak tunjukkan dalam pembinaan personal brand ni. Kalau kita ni jenis family man, kita jenis suka keluar dengan keluarga, suka main dengan anak-anak kita, so kita just be a family man. So orang yang followers kita ataupun audience kita yang jenis family man, dia akan dapat resonate, dia akan dapat orang kata kaitkan dengan kita, dia akan mudah untuk follow kita sebab ada persamaan di situ. Dan kalau kata kita katakanlah seorang wanita, kalau anda seorang wanita single yang trendy, okay, so you show yourself. Maknanya kalau you kata you ni particular tentang fabric, particular tentang fashion, particular tentang design, orang kata the print on the blouse, on the jubah and what not, on the tudung, ataupun it could be anything regarding to fashion. So you are trying to show how particular you are, and you're trying to show how orang kata you punya flair, you punya bakat dalam benda tu in such a way that you blend it in your daily life. Mungkin nanti you buat video, you buat OOTD ke whatever yang you boleh buat, dan akhirnya orang akan resonate dengan followers anda. Dia akan lebih mudah untuk follow sebab dia nampak anda punya kelebihan, dia nampak anda punya orang kata kepakaran dalam certain area. Dan especially kalau anda ni memang buat bisnes yang berkaitan dengan fashion, so it really helps a lot. So that's how you build your personal brand. Okay, so you kena keluarkan apa yang you boleh keluarkan within your persona. Okay, and when it comes to your voice, your message, apa cara anda sendiri yang you boleh keluarkan. Gaya penulisan anda tu mungkin berbeza sikit dengan gaya penulisan orang lain. And lagi satu, when it comes to voice ni, what is your life purpose? Okay, what is your objective? Kenapa you buat bisnes tu? Okay, not just you punya why, yang orang kata why emosi, why big why tu tadi, tapi why dalam bisnes itu itself. Apa yang you cuba bantu, manfaat yang macam mana you cuba berikan kepada orang lain supaya you akan stick to that industry, okay, sampai dia betul-betul jadi. So these are the things yang you nak kena tahu. So kalau saya nak elaborate, it will take hours lagi, so I don't want to take too much of your time untuk explain benda ni dengan lebih dalam. Saya akan explain maybe later video, dan saya juga ada events nanti dan produk brand hack revelation, dan anda mungkin boleh belajar lebih lanjut kalau anda join program saya nanti. So tapi apa yang penting, apa yang saya nak sampaikan kat sini ialah when it comes to discover your persona ni, you tak boleh start sekarang untuk reveal yourself in an authentic way dengan clear, tapi dalam masa yang sama terus discover yang persona. So benda ni it takes time. Dia macam, contohnya kalau macam saya ambil satu elemen style lah contohnya. Kalau seorang penyanyi tu dia nak, mungkin dia baru nak start menyanyi, mungkin dia akan ambil gaya penyanyi tu, penyanyi ni dan sebagainya, dia akan combine. Tetapi along the way dia akan mula discover dengan lebih deep, dengan lebih mendalam gaya nyanyian yang dia boleh adakan, yang dia boleh cetuskan, gaya nyanyian dia sendiri yang menyebabkan dia punya personal brand tu. Bila dia buat single album, bila dia keluarkan lagu-lagu dia, orang akan dapat resonate dan orang akan nampak dia tu lebih stand out sebab dia ada gaya dia sendiri, dengan dia punya diction, dengan cara dia gayakan, cara dia nyanyikan melody tu in a certain way yang dia boleh adakan. So benda tu bukan dia boleh start nyanyi terus dia boleh adakan. So kalau anda nak bina personal brand, whatever, untuk promote anda punya produk dan business, just fokus on ni dulu. As time goes by, nanti anda akan slowly belajar. Kalau anda nak belajar dengan lebih dalam, you boleh explore, you boleh daftar masuk seminar sana, workshop sini dan sebagainya. You boleh beli buku untuk belajar. Tapi you tak nak tunggu belajar dulu baru start. Just focus on this one.
slowly nanti you akan discover sendiri. Okay? Whether you nak belajar secara profesional ataupun you nak belajar sendiri, automatically you akan mula discover. Okay? Dalam video ni you akan identify dulu, oh benda ni macam ni, so that you akan you percayalah cakap saya, you akan discover nanti you dah dapat tahu apa keunikan yang boleh keluarkan within your persona. So the third one is, okay, ini untuk bawa you punya brand to the next level. Okay, expose apa yang kita panggil flaws. Okay, flaws. Okay, expose kelemahan kita, expose kekurangan kita. So when I talk about expose your flaws ni, ramai orang yang mungkin bina personal brand, dia just positif, sempurna. So benda tu terlalu far-fetched, kita panggil terlalu jauh. So semua orang macam tu. So akhirnya bila followers, bila audience dia nak ikut, tak ada beza. Faham tak? Sebab kita asyik cerita pasal benda yang baik je. So saya akan bagi contoh tentang diri saya sendiri. So when it comes to expose your flaws ni, maksudnya bayangkan kalau audience anda ataupun followers anda, dia know your flaws, dia tahu kelemahan anda, dia tahu kelemahan kekurangan anda. So they will feel more connected, dan dia akan follow anda dengan lebih efektif, dengan lebih rapat lagi, dan dia most likely akan beli daripada anda compared to other competitors yang mungkin barangkali menjual produk yang sama dengan brand nama yang sama. Contohnya kalau stokis lah. Okay? So what happens is, when it comes to exposing your flaws ni, dia kena macam mana dia boleh feel connected is because ketidaksempurnaan tu yang menyebabkan benda tu jadi sempurna. Okay, maksudnya dekat sini ialah bila anda expose anda punya kelemahan, dia akan jadi lebih real. Okay, sebagai satu personal brand, dia akan nampak lebih real. As a normal human being, followers ni dia akan nampak, dia pun ada juga kelemahan dia. Aku ingatkan apa. So dia subconsciously dia akan, aku boleh kalau macam ni. So it's not just about past failures, it's not just about bad experience, bad habits yang mungkin yang dia lepas, yang dah lepas, tetapi juga sebagai contoh macam sekarang saya, mungkin kelemahan saya. Kalau anda, kalau sesiapa yang watch di sini, mungkin ada di antara anda yang dah follow saya daripada tahun lepas. So you know, yang mana yang dah berjumpa dengan saya semua, I'm a socially awkward person. Maknanya saya mungkin janggal when it comes to social events. Mungkin saya ni mungkin kurang mahir untuk berkomunikasi di social event dan sebagainya. Bila dengan orang, saya tak pandai nak bergaul, saya mungkin malu, saya mungkin pendiam. So you can discover that. Okay? But again, of course, saya tak adalah nak kata teruk. Dulu mungkin lebih teruk, tapi sebab saya dah buat bisnes bertahun-tahun, so saya dah improve. Saya terlalu banyak pergi event dan banyak join macam-macam program. So saya improve as I go along. Tapi dalam masa yang sama, as for now, I'm just being myself. Okay? So orang yang follow saya, dia orang akan dapat resonate, dan dia orang dapat tengok kelemahan tu sebagai satu benda yang melengkapkan personal brand saya. Okay? So siapa yang tak follow, siapa yang contohnya tak follow ataupun mungkin tak ada chemistry, so let it be. Tapi siapa yang follow, they will become your customers. Okay? Like macam siapa yang follow saya, they will become my customers, because ada banyak lagi kelebihan lain yang boleh menutup kelemahan saya tu, yang socially awkward tu. Nampak tak? So sama juga dengan anda, mungkin ada kelemahan. So you don't want to, I myself, saya tak nak cuba pretend yang saya ni pandai benda yang saya tak pandai. Tetapi dalam masa yang sama, bila orang nampak kelemahan tu, macam saya cakap tadi, dia dapat connect dengan lebih mendalam sebab benda tu real, dia genuine. It's not something that I pretend, something that saya nak tutup, tak nak orang tahu, tak nak orang nampak. Tidak. Okay? It's just something that something yang betul-betul melengkapkan personal brand seseorang manusia yang sememangnya ada kelebihan dan kelemahan. Berbanding dengan orang yang bina personal brand yang dah tunjuk semuanya perfect, semuanya baik, tetapi yang benda-benda yang mungkin tak hidup, mungkin dia tak ketengahkan. So akhirnya dia still tenggelam. Alright. So I hope you learn something from this quick video. Okay. Bila saya cakap pasal expose your flaws ni, it really helps my business a lot. Okay. So do tag your friends ataupun share with them kalau tips ni bermanfaat. It's a very simple tips, you can start immediately sekarang juga. And please never procrastinate, don't think of perfection.
you pandai cakap ke tak pandai cakap ke, saya selalu cakap dengan orang untuk bina personal brand, you just buat video. Okay? Selain daripada content marketing, storytelling, you just start buat video immediately. Okay? You boleh buat dulu dalam group, you boleh train yourself dulu. Kalau you nak buat live, you set to only me, so that orang tak boleh nampak. Tapi you just keep that thing going. Okay? So you akan tak adalah nak tunggu tahun depan baru nak start. Tak ada. So it doesn't take long untuk you betul-betul kickstart whatever yang you nak buat. Sebab kalau tak, you akan rugi lah. You akan rugi when it comes to nak buat sales dengan lebih banyak, nak bina brand dengan lebih jaya, dengan lebih kuat. Sebab makin ramai orang buat bisnes sekarang ni. So you don't want to get yourself drowned, and semua orang akan buat personal branding dalam keadaan yang sama, cerita-cerita tentang konten dan sebagainya. So benda tu jadi monotonous, dia jadi tenggelam. So you tak dapat nak stand out. Macam saya cakap tadi, if you can do video, you just do video, and you do it now. Okay, you set minggu daripada sekarang, hari ni you latih dulu, buat dalam group dulu, you buat dulu recorded, you just buat seorang dulu, cakap seorang, whatever that you can buat, practice dulu. And then you start discover, okay, siapa yang you nak copy. Macam saya cakap pasal penyanyi tadi. And then lepas tu baru you start to develop apa karakter yang you boleh keluarkan within yourself. Okay? Lifestyle you nak tunjulkan supaya orang nampak you ni family oriented ke, ataupun you nampak orang you ni mungkin ada certain kecenderungan, certain interest. Okay? Mungkin you suka music, so you akan associate yourself lebih kepada music dan sebagainya. So the third one is, bila you dapat expose you punya kelemahan, you akan naikkan you punya brand to the next level. Okay? Macam saya cakap, orang yang accept anda punya kelemahan, they will become your customers. Okay? So thanks for watching guys. Assalamualaikum and have a good day. Bye bye.